ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିडिଓରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର एकविंशः पाठ अर्थात पाठ नंबर 21 शिशु गीतम शिशु गीत भारत भक्ता अर्थात भारत भक्त माने এই পদ্ୟ ভাগটিକୁ ପଢିବା ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଢି ନେବା बहु सुंदर गीतटी बयं बालकाः भारत भक्ताः बयं बालिका भारत भक्ताः बयं हि सर्वे भारत भक्ताः भुवनत्रयं विजेतुं शक्ताः बयं। तो बयं बालकाः अर्थात बयं माने आंबे माने बालक माने बयं बालिका आंबे माने बालिका माने भारत भक्ताः अर्थात भारतर भक्त माने बयं हि बयं माने आंबे माने हि अर्थात जेणु सर्वे अर्थात समस्ते समस्ते भारतर भक्त माने भुवन त्रयं अर्थात तीन भुवन जेमती कि स्वर्ग मर्त्य आउ पाताल तीन भुवन को विजेतु अर्थात विजय करने को शक्ता अर्थात समर्थ बा शक्त अटु आंबे माने। तो यार अर्थ होची आंबे बालक आउ बालिका माने समस्ते भारतर भक्त अटु जेणु आमे समस्ते भक्त तेणु तीन भुवन को विजय करने को समर्थ अटु। बहुत सुंदर गीतटी। तापरे द्वितीय नंबर श्लोक देख पिला माने बयं सुधीराः बयं सुबीराः हृष्ट मानसाः पृष्ठ शरीराः सम्यक पठाम सम्यक लिखामः लोक सेवायां युक्ताः भवामः बयं। तो बयं सुधीरा अर्थात सुधीरा अत्यंत धीर बा स्थिर सुबीरा अर्थात अत्यंत वीर हृष्ट मानसाः आनंद मना पृष्ठ शरीर अर्थात सुस्थ शरीर सम्यक अर्थात भल पठामह भल पढ़ुछु सम्यक लिखामह भल लेखुछु लोक सेवायां अर्थात जन सेवारे युक्ता युक्त होइछु भमाव अर्थात आमे माने। तो यार ओडिया अर्थ होछि पिला माने आमे माने अत्यंत धीर आउ वीर आनंद मना सुस्थ शरीर संपन्न भल पढ़ुछु आउ भल लेखुछु जन सेवारे युक्त होइछु। तापर पिला माने तृतीय नंबर श्लोक देखो जाति धर्म मत भेदं त्यक्त्वा भारत वर्षं पूज्यं मत्वा ऐक्य भावं हृदय धृत्वा देश सेवायां अनुरक्ताः वयम्। जाति धर्म मत भेद अर्थात भेद माने पार्थक्य त्यक्त्वा अर्थात त्याग करी जाति धर्म भेदभाव मत को बा मत पार्थक्य को त्याग करी भारत वर्षं पूज्यं मत्वा पूज्यं अर्थात पूजा करिबा मत माने मन करी ऐक्य भाव अर्थात एकता भाव को धृत्वा हृदय अर्थात हृदय रे धृत्वा माने धरी देश सेवायां अनुरक्ता देश सेवा रे मन अनुरक्त अछु बा मन निवेश करूछु। अरे अर्थ होछि पिला माने जाति धर्म मत पार्थक्य छाड़ी की भारत वर्ष को पूज्य मन करी एकता भाव को हृदय रे धरी देश सेवारे आमे अनुरक्त अछु। बहुत सुंदर गीतटी। तो वर्तमान यार शब्दार्थ गुड़िक जानिबा भारत भक्ता भारतर भक्त ही माने जेणु सर्वे माने समस्ते भुवन त्रय होछि तीन भुवन जेमति कि स्वर्ग मर्त्य आउ पाताल नेतु जय करने को सुधीरा अत्यंत धीरा सुबीरा सुबीरा कहले अत्यंत वीर हृष्ट मना है अर्थात आनंद मना पृष्ठ शरीर सुस्थ शरीर सम्यक भल त्यक्ता त्याग करी मत मन करी धृता माने धरी देश सेवायां देश सेवारे अनुरक्ता अर्थात आग्रह प्रकाश करिबा। तो वर्तमान यार प्रश्नोत्तर गुडी आलोचना करनेबा। देखो पिला माने एक नंबर शून्य स्थान पूरयतु शून्य स्थान पूरण करिबा क बयं हि डैश भारत भक्ता सर्व अछि सर्वे तेणु सर्वे भारत भक्ता खरे डैश विजेतु शक्ता भुवन तयं विजेतु शक्ता गरे डैश सुबीरा
ବୟମ୍ ସୁବିରାହା ଘରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଠାମହ ସମ୍ୟକ୍ ପଠାମହ ଉରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂଜ୍ୟଂ ମତ୍ୱା ଭାରତ ବର୍ଷମ୍ ପୂଜ୍ୟଂ ମତ୍ୱା। 2 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରତୁ ଅର୍ଥାତ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ବୟଂ ବାଳକାଃ ସମ୍ୟକ୍ ଲିଖାମଃ ଲୋକସେବାୟାଂ ଯୁକ୍ତାଃ ଐକ୍ୟ ଭାବଂ ହୃଦये। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟାନୁ ରଚୟତୁ ଅର୍ଥାତ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା। ବୟମ୍ ସର୍ବେ ପଠାମଃ ଲିଖାମଃ ଭବାମଃ। ବୟମ୍ ଅର୍ଥାତ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୟଂ ସମ୍ୟକ୍ ପଠାମଃ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ପଢୁଛୁ। ସର୍ବେ ବୟଂ ସର୍ବେ ଭାରତୀୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଅଟୁ। ପଠାମଃ ବୟଂ ଗୀତା ପଠାମଃ ମୁଁ ଗୀତା ପଢୁଛି। ଲିଖାମଃ ବୟଂ କବିତାଂ ଲିଖାମଃ ଆମ୍ଭେମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଭବାମଃ ବୟଂ ସୁନାଗରିକାଃ ଭବାମଃ ଆମେ ସବୁ ସୁନାଗରିକ ହେବୁ। 4 ନମ୍ବର ମାତୃଭାଷାୟା ଅର୍ଥଂ ଲିଖତୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ହି ମାନେ ଯେଣୁ ଭୁବନତ୍ରୟ ମଥା 3 ଭୁବନକୁ ଯେମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳ ଲେଖିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳ ଏଠି ତ୍ରିଭୁବନମ୍ ଅର୍ଥାତ 3 ଭୁବନ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳ। ପୃଷ୍ଠ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ସମ୍ୟକ୍ ଭଲ କରି ଧୃତ୍ୱ ଧାରଣ କରି। 5 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତେନ ଲିଖତୁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ୍ୟାଗ କରି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଜୟ କରିବାକୁ ବିଜେତୁ ଆନନ୍ଦ ମନା ହୃଷ୍ଟ ମାନସାଃ ଦେଶ ସେବାରେ ଦେଶ ସେବା ଇୟାମ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ଗୀତମ୍ ବା ଶିଶୁ ଗୀତ କବିତାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଧାରଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ମନୋନିବେଶ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।